go directly to the most important part of this service, and that is the preaching of God's Word. Hope and pray that we can see God's gawas, for us to not disturb other people, other brethren, from listening sa pulong sa Ginoo. And now, without further ado, ang ginamit ng Pastor James, to give to us the Word of God. Let us give him also a round of applause. Amen. Amen. Thank you, Brother Fairno. Thank you, special. Where he leads, I'll follow. Hoping that that song will be something na atuag yung ikinabuhi, mga kaigsunan. Where the Lord leads us, we follow. And of course, the Lord lead us in our church today. And we followed Him today sa ato ang mga kasimbahanan, mga kaigsunan. We have chosen to honor the Lord's Day. And the Lord's Day is not only Sunday morning, the Lord's Day is also Sunday afternoon. And I hope, mga kaigsunan, we realize that ang adlaw nga sa Ginoo nga iyang giingon sa iyang pulong is not only Sunday morning, but also Sunday afternoon, mga kaigsuunan. But this time, let us continue our studies sa Galatians. And would like to ask you to please open your Bibles with me in the book of Galatians. The book of Galatians, mga kaigsuunan, chapter 3. I'd like to ask you to open your Bibles there. Galatians chapter 3, mga kaigsuunan, and we shall study verses 1 down to verse 18. Verses 1 to 18, mga kaigsuunan. If you're there, say, Amen. Amen. So, by this time, magpatabang ko sa inyo ha, og basa. Responsibly, mga kaigsuunan. So, atong dunganon ha. Dungan mo ha. I will be reading verse 1, and dunganon ninyo og basa ang verse 2, so on and so forth, until we reach verse 18. And ang verse 18, ato siyang dunganon pagbasa. Nagkasinabot ba? Amen? Amen. Okay, so the Bible says, verse 1, O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you. This only would I learn of you. Receive ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith. Are ye so foolish? Having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh? Having suffered so many things in vain, if it be yet in vain. He therefore that ministereth to you the Spirit, and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law, or by the hearing of faith? Even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. Know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. And the Scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached for the gospel unto Abraham, saying, In thee shall all nations be blessed. So then, they which be of faith are blessed with faithful Abraham. For as many as are of the works of the law are under the curse, for it is written, Cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident, for the just shall live by faith. And the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Brethren, I speak after the manner of men. Though it be but a man's covenant, yet if it be confirmed, no man disannulleth or addeth thereto. Now to Abraham and his
And this I say, that the covenant that was confirmed before of God in Christ, the law, which was 430 years after, cannot disannul, that it should make the promise of none effect. Let's read it together, verse 18. Ready, begin. For if the inheritance be of the law, it is no more of promise, but God gave it to Abraham by promise. Let's pray. Father God, we thank you, Lord, for giving us great promises nga mo ang makuptan karon, Ginoo. And we will acquire all this promise, Lord, by faith. Ikaw, Ginoo, magauban ka namo, magabless ka namo, Lord, in Jesus' name. Amen. And amen. Amen. Thank you, mga kaigsuunan. Ato aning pagahisgutan karon ang pulong sa Ginoo nga nagpadayon sa Galatians chapter 3, and we will continue to study the book of Galatians, mga kaigsuunan. The Apostle Paul is firmly fighting against legalism. Karon, mga kaigsuunan, kay legalistic kayo ang mga katawhan sa Galatians at this time. And the Apostle Paul, from chapter 1 and chapter 2, to proving his apostleship, proving his message nga tinuod, iyang yung gipabarog nga kani akong mensahe tinuod, and I have given you proofs. Okay? Gi-share niya iyang kaagi, gi-share niya ang giun sa paghatag ni Jesus Christ ang iyang mensahe, gi-share niya kung naon sa pag-confirm nga tinuod ang iyang mensahe to the apostles and the other disciples. I-confirm niya that how he corrected the Apostle Peter. So iyan ang na-prove, napabarog na niya nga tinuod ang iyang mensahe. Karon, kay napabarog naman niya nga tinuod ang iyang mensahe, iyan na pod karon nga atakihon ang false gospel sa kalaban. So makita nimong progression, no? Inani di ay ning Galatians di ay pabarog na niya tong iyang proposition nga tinuod iyang mensahe, na siya authority from the Lord Jesus Christ, ang iyang gospel nga giwali mao ang tinuod nga gospel. And now he is now attacking the credibility of the gospel of those people nga naga-apil or nagasamok sa mga taga-Galacia, mga kaigsuunan. And this is the counter-attack. Starting sa verse 3, mga kaigsuunan, this is the counter-attack of the Apostle Paul, mga kaigsuunan, sa mga nangalaban niya o mga niatake sa pulong sa Ginoo, mga kaigsuunan. I would like to entitle the message this afternoon, we begin and end with the Spirit. We begin and end with the Spirit. So, when we begin in our Christian life, we begin through the Spirit, believing in the Lord Jesus Christ. And we end through the power of the Spirit, mga kaigsunan, still believing in the Lord Jesus Christ. We are not going back to the law. Hindi tayo balik sa balaod, mga kaigsunan. And many Christians lost their joy today. Mawala ang ilang kalipay. E nga naman, nawala ang kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo because they forget trusting and start trying. And I have explained that many times before, that Christianity is not a trying religion nga kanang imong pagpaningkamot nakasentro. But Christianity is trusting religion. We trust in the Lord Jesus Christ. And we are not focusing on what we can do for the Lord, but we look at what did the Lord Jesus Christ did for us. Unsa iyang gibuhat para sa ato ang mga kaigsuunan. Mao na nga mawala atong kalipay, mawala ang ato ang gitawag nga joy in serving the Lord, because we are trying now to exert our effort. Kapaningkamot na ta. Kay moabot naman ang punto nga murag ang pagsimba kay kuha na lang, pattern na lang ba? Nawala ng excitement. Sa una, sa pagsugod nimo, pagtuo nimo kang Jesus Christ, grabe imong excitement sa pagsimba, grabe imong excitement sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, grabe imong excitement sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, mga kaigsuunan. But sa nagkadugay sa pagpangalagad sa Ginoo, mumata na lang kag Domingo kay mo na imong naandan. Katong mga buntag nga excited kay kamo adtong simbahan, katong mga buntag nga
lisod na kayo ibangon. And it happened, mga kaigsunan, because serving the Lord is a battle. Maingon ka sa imong kaugalingon nga, pastor, ngano man ni pastor nga matag adlaw Domingo, pastor, nga lisod man gyud kay ibangon, murag bugat man gyud kayo ang imuhang gitawag nga lawas. This morning, pagbangon na mo uban sa akong asawa, ningon na akong asawa nga, di, murag lami pa kayo ihigda, no? Lami pa kayo, di mo bangon ba? Ana ko sayahan nga, kanus aman lami mo bangon og Domingo? You see? Kanus aba nga nindot ibangon. Perminti man gyud lami nang higda. Why? Because we are being attacked. Satan is attacking us, mga kaigsuonan. That's why there are a lot of time na lami kay dili ibangon, lami kay higda ra, lami kay ibukot-bukot, lami kay isimot-simot sa imuhang gilawayan nga unlan. Ngano man? Because the devil is stopping you. Di ara ko eh. Mura bitaw gyapon. Kaya direkto yung paminahon sa YouTube ang wali ni Pastor. Di ka. You see? And this is a battle, mga kaigsunan. The honeymoon stage will soon fade. Katong bago pa ka naluwas, excited kay mo simba, lami kay mo adto simbahan, mo basa og Bible, mo tuon, mo kanta, and it will soon go out. And the battle will start. The devil will attack you. The more nga magamit kas Ginoo, the more nga atakihon ka sa yawa. Pag-abot pag yun mong simbahan, kay daghan yung mga badlungon, especially if you're a teacher, Sunday school, if you're a teacher sa gitawag nga children's church, or if you're the pastor or whatsoever ministry you have, you would see people nga mga badlungon. Sometimes ba na-notice na ako, no, katurabang mga badlungon, kaayo mo ay may tili ginagamit sa Ginoo in the future. Amen. No? Katong mga hingtulgon, mga himot tong pastor. So, mabawaan na to ni karon kung kinsa tong mga matulog karon kay mahimot to silang pastor. Okay? So, atong makita mga kayo, I can remember sa una, nagkuan mi, nagsangyaw mi ni Brother Darwin. And every gitawag nga kuan nami mga young people nga ginaadtuan sa pag share mi sa Word of God, Nya pagkahuman, pag abot gyud na mos balay, layo pa lang gudaan, nakita na mo sa teres ba? Nakita na mo siya nga nakita sa mo. Pag kita, kamang, murag sundalo. Kamang, nakita na maramong tiil nga nagkamang-kamang dito sa puguan. Ayo na si Kuan, mag-Bible study unta. Ay, wala ra ba? Nilakaw man to ganina. Ako sa taas, nakita na mong tiil. Anak ko po, ang gudaan, ako na, ako tong barahon, nakita antik ka, Anak ko nga, di na lang. Anak ko ni Brother Darwin, nga, Brad, kita to ni mo, Brad. Anas Brother Darwin nga, sige lang, Brad, antos lang ta, kay basing pastor's wife to. So, anak ngayon ni Brother Darwin. So, ato makita ang kaigsunan, nga we could not say, unsa day future ning tawhanan ni, nga badlungon kay karon. Look at the Apostle Paul. He killed a lot of Christians. Gigapos, gipriso niya ang daghang mga Kristohanon, but he ended up preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. So wala gyud mga kuan mo na nga ako na ning gitawag nga yampo sa Ginoo nga Lord, tanang mga hingatulgon Ginoo himuo ang pastor ug pastor's wife. So tanaw na to ni muna akong prayer hangtod karon. Okay? So na ato makita that going to church, abot ang panahon that you are fighting the attacks of the devil, bugat kay mong lawas, matingala ka, ngano man, pag-ingon gani nga, uy, karong umaabot nga Lunes, young people, magtapok ta, ngano man, kay naatay young people's fellowship dito sa Davao, alas 2 pa lang mamangon na, alas 2 pa lang mangmata na, mga ligaw na, kay ngano man, di gustong mabiyaan. Sa ato, padili, di ay imposibleng hubangon, no? Pero pag abot o Domingo, uy, Brad, Domingo, simba ta! Kapoy, kaya kung lawas karon ay. Kapoy, manggayo ang lawas, uy. Pero, ngay, fellowship, nay, camp, or nay, adtuan nga layo, o kaniba kang nay, outing, Lunes ang lakaw, pero Sabado nang impake na. No?
So ato makita ang mga pinangga nga mga kaigsunan sometimes atong ma-question atong kaugalingon ba, Lord? Unsa ba gid among love, Ginoo? Ikaw o ang imong ginahatag. You see? So ato makita ang mga pinangga nga mga kaigsunan that there will be trying times. Sometimes mahimot ang excited sa mga butang nga ganahan ta. Pero katong mga butang nga dili kita ganahan, di na ta excited. We lost our interest. Why? Because the devil will attack and we lost our joy. Nga naman, we try to fight and fight and fight and try to overcome that attack of the devil. We forget that we don't fight. We forget that we just trust the one who will fight for us. Mura bitaw taog nag-drive ka. Nag-drive ka og multicab. Drive og multicab. Muna ang trust. Nagsalig lang ka nga katong pagtunog nimo sa accelerator, mo-burn ang gitawag nga fuel, anya didto sa kuan, didto sa combustion didto sa engine, unya ang katong mga piston niyang palihukon, unya ang katong mechanism didto, mulihok, muligid ang ligid, mudagan. Pero from trusting, raman ng pag-drive nimo, niadto ka trying, muraog imong gipalong ang makina, unya ninaog ka, giabrihan nimong portahan, samtang gatulod ka sa gitawag nga imong sakyanan, sige kag ana sa steering wheel, tulod. Ngano man, your effort, your trying. So mga pinangga nga mga kaigsunan, stop trying and start trusting. Trust the Lord. Do not get down from your car and push. Start the engine by faith, mga kaigsunan. Ayaw og naog, ayaw og tulod ka og galingon imong sakyanan. Sakay lang kay ang Ginoo na imo tulod mo padagan niya na. And this is what happening sa mga taga-Galacia, mga kaigsunan. That's why Apostle Paul is attacking it. You started by faith. But you left faith and start working. We must start with the Spirit. We must end with the Spirit. We must start by faith. We must end by faith. We must start by faith and end by faith, mga kaigsunan. This is what happened sa mga taga-Galacia. After they believe, nito na sila. Pag human nilang to, nibalik sila sa works. Effort, nawala na ilang kalipay. Wala na progress ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. Why? Because from trusting the Lord, they start doing things their own. They are drifting to the old miserable life. And we must remind ourselves, mga kaigsunan, that most of the time, inanita. I will try to look at that karon. Unsa man ang giingon ni Apostle Paul? Naray duha ka bug argumento si Apostle Paul to attack in our text. There are a lot of arguments in the rest. But naay duha ka buok points nga gusto i-share ni Apostle Paul sa ato karon, mga kaigsunan. First thing first, remember how did you begin sa imong kinabuhing Kristohanon. Sa unsang pamaagi man ka nagsugod. Katong sugod gyud ka nga nagdawat kang Jesus Christ unya na save ka. Katong sugod gyud ka nga nag-faithful na kapagpangalagan sa Ginoo, how did you start? And the Apostle Paul reminded them, how did you start? Diyon sa inyo pagsugod. In verse 1, O foolish Galatians, kabalo ka kaning foolish ingon ni Jesus Christ, thou shalt not call your brother fool. You will be in danger in hellfire. So delikado kayo kay naatay gitawag, mga kaigsuonan, nga identity murder. Or what do you call social murder? I don't know what is the right term, mga pinangga, or character murder. Tawag nimo buang ang usa ka tawo. Buang, bubo, anaw nimo usa ka tawo. And the Bible says, Jesus Christ said in Matthew chapter 5, nga dili ka basta-basta musulti ni bisan kinsa og buang, bubo. But the Apostle Paul told the Galatians, foolish, mga buang mo, mga bubo mo, mga bugo mo. You see? Sometimes sakit paminawon, mga kaigsunan, pero og tinuod, dili biya na dapat natong ikasuko kung tinuod. Kay naa may binugo nga desisyon usahay nga atong pagabuhaton sa tuwang kinabuhi. And ato makita, the Apostle Paul said, you foolish Galatians, who what bewitched you? Kasi niilad ninyo, kinsay ni gayuma ninyo. Kinahanglan mo wala bayag asin, kinsay ni gayuma mo. Who what bewitched you? That ye should not obey the truth. Look at this. Yung sa pagsugod, before whose eyes
Jesus Christ hath been evidently set forth crucified among you. Mura bitaw, ingon pa ni Apostle Paul, I have placarded to you the Lord Jesus Christ. Meaning, gidescribe niya pag-ayo si Jesus Christ as if He showed them a picture of the Lord Jesus Christ dying for them. That is how we begin. We begin our Christian life upon looking at the vivid picture of the Lord Jesus Christ dying for our sin in the cross. Mauna sa pagmagsangyaw kas pulong sa Ginoo, you help them realize that Jesus died for them. You help them see clearly in their mind that Jesus Christ suffered for their sin. That is how we begin. Muna yun ni Apostle Paul. So sama nga akong gidrawing sa inyong atubangan ang pagpakamatay ni Jesus Christ para sa inyong mga sala. That is how you begin. Remember it. So meaning mga kaigsunan, Paul is saying, hinumdumin ninyo. Mubalik mo anang inyong gospel nga di mao. Hinumdumin ninyo, unsa nyo pagsugod, unsa nyo pagkaluwas. I painted a clear picture of the Lord Jesus Christ before your eyes. I described how He died for you. Na unsa man ninyong natabang sa iyang kamatayon. Na ba tayo natabang sa kamatayon ni Jesus Christ? Na wala. Na ang atong mga sala. Ang imong sala, ang imong bahin mga kaigsunan. Mao nang nalansang sa didto, and that is all you can give. That is all you can share to the death of the Lord Jesus Christ. He was there, right? Because of your sins. So that is how we begin. How we begin in our Christian life. And the Apostle Paul reminded them, you begin at looking at the clear picture of the death of the Lord Jesus Christ for your sins. And those who go back to works or the old way, remove their eyes from the cross of Jesus and they begin doing it themselves. Murag nalimtan nila nga namatay dahil si Jesus Christ para sa ila. Nay mga tao karon, unsa gibuhat ni Jesus Christ para sa imo? Namatay para sa akong sala. Unya karon kay namatay naman sa imong sala. Aga paingon og mamatay ka. Impierno guro. Kabalo man kang namatay siya para sa dayto. They are just parroting what they heard but they don't understand. Mura bitaw bata bitaw. Kanang bata, unsa iyang madungog sa iyang mga ginikanan, ang iyang mga ginikanan sig pamalikas, sige sulti og mga pagpamalikas, ang bata na malikas pod, pero wa gyud siya kabalong daotan to, ngano man ginaparot lang niya ang iyang nadungog. Na ato makita mga kaigsunan, many people today are just parroting what they heard, but they don't understand what really the meaning of the Lord Jesus Christ's death in the cross. When Christ nagdupa siya sa cross, and we look at it, it is a reminder for us nga wa tay nabuhat para luwason ang atong gawgalingon. Jesus Christ died for us. And I am very passionate aning kamatayon ni Kristo ngano man. Kay dako kog bahin didto. Daghan nga sala akong nabutang didto sa iyaha mo nang gilansang sa cross. Still a great sinner even until now. And without the cross of the Lord Jesus Christ, what will happen? Wala gyud may tabo mga kaigsunan. We praise and thank the Lord. We begin in the cross. And look at this. Di lang ka nagsugod sa cross mga kaigsunan and looking at the death of the Lord Jesus Christ. Ingon pa ni Apostle Paul verse 2, look at this. This only would I learn of you. Receive we the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith. Mutana ko ninyo, Anas Paul. Katong nadawat ninyo ang Holy Spirit. When you receive the Holy Spirit, na-receive ba ninyo ang Holy Spirit when you work or when you hear and believe? Kano saan nyo nadawat? And Paul reminded them, nga wa mo nagtrabaho, wa mo nag-work, why effort ninyo? Sa diya nga dawat ninyo ang Holy Spirit. You just listen and believe and you receive the Spirit. You see? And whosoever around the world today, mutuyok-tuyok ka bisag asa mga kaigsuonan, o pangutan-on nimo ang mga Kristohanon, paunsa nimo nadawat ang Holy Spirit, wa gyud mo ingon nga nag-work ko, nagbuhat ko para nisulod siya. No. You only believe. And that the Apostle Paul remind them. Ay magpataka og tutuan balik din ang anuman. Mangutana ko ninyo sa unsang pamaagi niya receive ang Spirit. Through faith. You believe, you hear and believe. You see? So atong makita mga pinangga nga mga kaigsuonan tuota. Mutuo lang di itagyud. Sumala pa ni Apostle Paul
mga pinangga. And kung tanaw nimo ang Ephesians chapter 1, verse 13, very clear, the Bible says, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were what? Sealed with the Holy Spirit of promise. Very simple. You see? And now that you are a grown Christian, Kristohano na ka, di ba? Nagsugod ka, nituulang ka sa cross, gibuhat ni Jesus Christ. Ikaduha, how did you continue? How did you receive the Holy Spirit? Wala naman na-receive ang Holy Spirit, kaya nagtrabaho ka, nag-work ka, you obey the law, but you believe. Now that you are a growing Christian, what happened? Unsa naman karon ang nahitabo sa imong kinabuhi? Ingon pa ni Apostle Paul, are ye so foolish? Buang ra bagyod kayo mo. Lain na paminaon na ni. Murag sakit naman lang dungon ba? Buang ra gyud kayo mo. Lain na paminaon no. Are ye so foolish? Having begun in the spirit, are ye now made perfect by the flesh? Isugod mo sa spirito? Mupadayon na mo, mahimo na mong kompleto and mature through the flesh? No. You begin in the Spirit, continue in the Spirit. Have ye suffered so many things in vain? If it be yet in vain? Wala ba'y pulos ang inyong mga pag-antos? And many of them were persecuted, hurt, left by family because of their faith, and karon mubalik sila atong ilang dating kinaiyahan. Of course, natin yung pa ni Apostle Paul, dili sayang untangin, ayaw nyo sayang-sayangin inyong mga pag-antos. And look at this, verse 5, mga pinangga. He therefore that ministereth to you the Spirit and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law or by the hearing of faith? Kato kunong mga nagwali sa ilaha, and those people who wrought miracles, katong na mga milagro na hitabo sa ilaha. Sa unsang pamaagi ba nahitabo ang milagro? When they obey the law or when they hear and believe? Nahitabo lang mga kaigsuunan. Wa gud ay gusto magpastor no kay wa may nangatulog. So ato makita mga kaigsuunan nga kinsa ba sa ilaha ang gitawag nga na nakahimo or naka-experience of great miracles? Are those people who obey the law? Or those people who believe? Yes, of course, those who believe. Argument ni Apostle Paul, grabe kaligo, no? Giyon sa kanila pagtubag, no? Wala katubag yun, eh. And look at this, verse 5, akong ginuklugan kanina ba? Actually, kaning nga lesson is, karon lang na ako nagisulat karong hapon, when I was in my room. Yeah. Anak ko ba nga? Grabe, no? Na-realize na ako, usahay kita nga mga tao, sa diha nga walang-wala kay ta, didto na to ma-experience ang milagro sa Ginoo. Katong walang-wala kay ka, muampo gyud ka, hilakan nimong Ginoo, muluhod ka sa Ginoo, Lord, tabangi gyud ko Ginoo, di gyud pwede nga di ka mutabang Ginoong Dios. And then God gave you miracle, and then there is things happen sa imong kinabuhi nga di nimo ma-explain, nga kuyaw kay nahitabo, nga Ginoo ra gyud makabuhat. And you experience great things. You experience miracle. But now nga murag may kaya na. Now nga murag okay na ang imuhang gitawag nga panginabuhi. Pag naay problema, ang imong buhaton, mangutang ta, nabitaw ko sildo. Pag naakay gitawag nga trials, mag-advance lang siguro ko. Pag naakay gitawag nga pagsulay, you will always think dayon sa imuhang sahod. Kalimot na kagdawagan sa Ginoo mo na sugad nga naplastar na ang imong kinabuhi, wa na ka naka-experience og miracle, wa na ka naka-experience og katingalahan, kay nganuman naa na kay gisaligan. And it is what happened, mga pinangga nga mga kaigsuunan. You see? And even in our church, in churches today, not only in our church,
Sa diha nga ang simbahan, gamay pa, perti pang pobriha sa simbahan. And we kneel down to God, Lord, tabang Ginong Dios, unsaon namo ni Ginoo, unsaon namo ni among anniversary Ginoo, unsaon namo ni among DBBS Ginoo, unsaon namo ni among activity Ginoo, unsaon namo ni among biyahe Ginoo, unsaon namo ni among ibayad ani Ginoo, unsaon namo ni pagpahimo Ginoo, unsaon namo ni Lord. And we prayed and asked the Lord, Lord, please help save us. And now that the church is growing, nanay mga tao who are already professionals, who can support, who can give. Instead of looking unto God, sometimes the church will start to look at people. And instead of experiencing miracle sa ilang mga kinabuhi, dili na nato ma-experience ang milagro o ang katingalahan nga buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Why? We start looking at people. Kaya nga naman, we think na kaya na nato. And we become stronger. And that's why I am reminded of what the Apostle Paul said in 2 Corinthians chapter 12, when I am weak, then I am strong. Why? Kaysa diha nga weak ka, wa gay laing gidaganan, wa gay laing gisampit, ang Ginoo lang. But now that you gain strength, somehow nagsalig na ka sa imong kaugalingon nga kaya na nimo. So mga pinangga nga mga kaigsunan, we cease to experience miracle when we get stronger. That's why, you see, sama atong mga estudyante, no? Kung giunsa nimo pag-ampo sa una, katong gakamang pakapaingon sa imong eskwelahan, kay wa kay ibayad sa imong gitawag na tuition, wa kay ibayad sa imong thesis, wa kay ibayad sa imong unsa bay dapat bayaran sa imong eskwelahan, wa kay ipliti, wa kay allowance, wa kay tuition, wa kay whatsoever. And then you prayed and prayed and prayed and prayed, and God worked. God sent people. There were miracles na hitabo sa imong kinabuhi. And somehow, sa diha, nga giplastar na ka sa Ginoo, those time of prayer was lost. Those time of crying was lost. Those time of pleading to the Lord was already lost. Why? You start trusted to yourself. Kay nga naman, because naplastar naman, abi nimo, kaya na nimo. Higala igsoon, the more we kneel down to God, the more we ask the Lord for help. Even though we already have things in our lives. Some of us, sa diha nga pait kayo ang kinabuhi, we kneel down to God. We even cried to the Lord, tabang Ginoo, di na ako kabaloon sa akong buhaton Ginoo. Lord, mura og mas may siguro di ko nimo tabangan Ginoo, kuhaon na lang ko nimo Lord. And even sometimes makaingon na tana mga kaigsuonan. And then sa diha nga nagos tumoy-tumoy na gyud sa imong pisi kay para murabog kabuhion na gyud kay ka, and there are blessings niabot. And God bless you, miracles happen and you enjoy that. But behind all of those things mga kaigsunan, you show the Lord na grabe ka magsalig niya, nagrely ka niya, nidupa ka niya, ni hila ka niya, nagpledge ka niya, ni hangyo ka niya. But now that you gain strength, a little strength, asa naman to imong mga pagdupa sa Ginoo? Asa naman to imong mga paghilak sa Ginoo? Asa naman to imong mga paghangyo sa Ginoo? Asa naman to ang imong mga panahon nga ni sakit ka, ni hila ka, ni simba ka, ni luhod ka? Lord, I need you to save me. Nawala na. Why? Because you gain little strength. This is what happened to the Galatian church. They began in faith, but when they gain a little strength, abi nila kaya na nila ilang kaugalingon. You see? They tried to do it themselves, but what happened is they failed. Miracle will stop when we start to trust ourselves. Remember that, mga pinangga. So the Apostle Paul told them, this is my argument. Giunsan nyo pagsugod, giunsan nyo pagpadayon, kung paunsang pamaagin niya kita ang mga milagro sa inyong kinabuhi, by works ba or by faith? By faith. So why you go back to that works? Stay in faith. That is the argument of the Apostle Paul.
Number 2, and don't worry, there is only two things this afternoon, mga kaigsunan. Not only go back to how you begin your Christian life, but number 2, go back to what the Bible says. So, naigingon sa Bible. The experience of Abraham, Moses, the rest of the people before became our scriptures today. And we could look at them as our example. And going back in our text, mga kaigsunan, in verse 6, akong basahon verse 6 to 9, even as Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, know ye therefore that they which are of faith, the same are the children of Abraham. And the scripture foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all the nation be blessed. So then they which be of faith are blessed with the faithful Abraham. I like that. I like verse 8. Kindly underline this in your Bible. Na may mga Bible, underline ninyo. Makita ninyo akong Bible, mga kaigsunan, no? Look at my Bible. Full of underlines. Underline. You see? Full of writings. Na puno nagsulat. Nga naman. Because I want to know my Bible. I want to know my God. How about you? Do you want to know your Bible? Don't be afraid to write something in your Bible. It means that you wanted to know more. You wanted to learn. Nanawang verse 8. And the scripture, look at this. Foreseeing that God would justify the heathen through faith. Look at that. Even in the time of Abraham, dili ni ang atong nahitabo karon, dili siya back-up plan. Dili ni ingon nga ay wa man ni salil ang balaod, sige, by faith na lang ta. No. It's not a back-up plan. Even in the time of Abraham, kabalo na daan ang Ginoo that the heathen will be justified by faith. That's why niingon na daan ang Ginoo in the time of Abraham that all the nations will be blessed through you. You see? Wow, ang atong Ginoo is a master planner. And he preached the gospel to Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. So then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. We now, Apostle Paul used now the example of Abraham. You must be blessed with the faithful Abraham. You are at the children of Abraham. If you have faith karon, if you are justified by faith, then you are descendant of Abraham. Di na kinahanglan nga mahimo kang Hudyo, di na kinahanglan nga mahimo kang Arab, because in the Middle East, the Arab, the Jewish people, the Christians, all of us, we look back to Abraham. But the Apostle Paul said, di na kinahanglan nga mahimo kang Arabo, di na kinahanglan nga mahimo kang Israelite, kinahanglan lang nga motuo ka if you wanted to be a child of Abraham. And if you have faith, you are children of Abraham. And it is just like saying, if you will go back to your works, you are no longer children of Abraham. You are not part of the family of Abraham, because all the children of Abraham are justified by faith just like him. Abraham was in a far country, and then dito sa iyang country, kay gwapo kay dito, na nakalot sa mga archaeologists, na sila'y heating system, na sila'y water system, ang ilang mga balay, bato na, modern na kayo in their time, ang ilang mga panimalay. Pero gibiyaan ni Abraham, because God said, biya din ha, I will show you a land that you will possess. And pag-abot niya dito, wa siya anak, and the Lord promised nga, Abraham, wa kay anak, pero look at the stars. Daghan pa ana ang imong mahimong anak. And the Bible says, Abraham believed it. Wa say anak, 100 years old na siya, 90 na ang iyang asawa, wa pa si anak, ang iyang asawa, wa na taon, gidugo. Wa na'y dalaw iyang asawa, giminopause na. Pero ato makita mga pinangga nga mga kaigsuunan, that even though giminopause na ang iyang asawa, tiguwang na siya, tiguwang na iyang asawa, ingon si Anas Abraham, Lord, you said it, I believe it. And the Bible says, it was counted to him as righteousness. Abraham was not that righteous. Sa mahitabo kang Abraham, gikapoy po sa gulat, niabot po ang punto nga gikapoy sa gulat.
Ana sa ka, wala naman ba yun? Gikan sa saad, hapit naman mag-25 katuig. Aha, sobra naman, pila na katuig? 25 minus 13, pila brad? 12 years naman. 12 years naman, wala mang gyapon. Unya na si gitawag nga kuan. Yang asawa, Han. Pamantay anak. Nakoy sa lugon diri si Hagar. Oh. Kamu sa idulog niya. Para makaanak ta pinagi niya. Ganahan po sa Abraham. Sugot po siya. He was not that good person. Adto sa Egypt. Ana siya nga matay ni patay man ko ni akong asawa hitsuraan gwapa man kay akong asawa. Makagusto ang paraon ani. Siya nga na Inday Sara. Kay Inday Sara may pangalan sa asawa ng Abraham. Inday Sara. Kanang ay Saray pero ito Saray. Inday Saray. Kanang pag-abot tog Ehipto ron. Ay saba ang asawa ta. Ingna nga magsuon ta. Kay para di ko pat yun sa mga tao dito kay gwapa ra ba kay ko tanawang dagway nimo mura kag sikuan. Si ambot lang. Unya pag-abot dito. Uy day. Kinsay mong kauban day ay ako nang kuya. Tanaw lang paraon uy kagwapa ning bayhana. Gikuha siyang paraon. Minyuan siyang paraon si Sarah. Perting sukuas Ginoo hoy. Naunsa man ka? Paraon. Ang imong gikuha nga babae minyo iuli na. Perting sukuang paraon. Sa may nakaon nimo Abraham nganong niingon man ka nga igsuon to nimo nga imong asawa day hapit mi kasala tungod nimo ha. You see? Si Abraham nga kaigsuonan kaya niya ilimod ang iyang asawa para lang dili sa putlag ulo. Asa pagtuwa na no? Man of faith man siya. You see? There are times that Abraham failed. Just like you. Times that you fail. Maybe even today you failed. Yesterday maybe you failed. Last week maybe you failed. But mga kaigsuonan, when God said, I will save you, believe it. And it will count it to you as righteousness just like Abraham. Apostle Paul, look at Abraham. He was not that good. He was a great man. But what happened? He believed. And he was considered as righteous at ubangan sa Ginoo nganuman kay nituo siya. Muna to example mga si Abraham. And the Lord promised something to Abraham mga kaigsuonan. You see? Ato tanawon sang promise unya. Pagtapos ni Abraham sa promise, nagahi naman yung ulos mga tao. Grabe naman gyud kaayo ka mga maldito ang mga tao. So naay gi-insert ang Ginoo. Unsa ang gi-insert sa Ginoo para mabaw-an sa mga tao kung unsa sila ka magkasala ang balaod. So God, there is already a promise, but God inserted the law to show the people how sinful they are. Pag-abot ni Moses na ang balaod. And tanawon nimong verse 10, Titus chapter 3, for as many are of the works of the law are under the what? Curse. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. But know that no man is justified by the law. In the sight of God, it is evident that just shall live by faith. So ato makita mga pinangga until verse 12, and the law is not of faith, but the man of that doeth them shall live in them. Nakay duha ka choice. Ngun pa. Ang balaod tunglo di ay. Ngano man kung magkinabuhi ka subay sa balaod, kinahanglan mabuhi ka pinagis pagtuman ni ana, di na nimo pwede supakon. And if you will not fulfill the law, mamatay ka. You will die. You see? So anang tunglo man dining balaod. Naay promise gikan kang Abraham, ang balaod was good. But because we cannot obey it, it became cursed to us. Kaya katuman. So there is curse. Nahawa ninyo ang progression ha. Naay saad. After sa saad, kahit mag-ulo ang mga tao, gibutang ang balaod, maayo kayong balaod, pero di man ta katuman, nahimong curse. Kaya ang balaod unta, magtudlo sa tuwa, unsaon to pagkinabuhi nga maayo. Pero di ta katuman, nahimong curse, natunglo ta. Promise? Ginsert ang balaod para makabaluta nga dautan ta. Now, kung tungod aning balaod,
na-curse ta, di na to kaya tumanon. Ang gibuhat dayon sa Ginoo, look at this. Verse 13. Christ, wow. Hath what? Redeem us from the what? Curse of the law. Being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. So ang naitabo, saad. Nahimo magkasasala. Insert ang balaod. Maayo kayong balaod. Pero di nakatuman. Curse. O tungod sa curse, ang saad, di kalusot. Kanay, curse. Unsang gibot ni Jesus Christ, niabot, giredeem ta, gikan sa curse sa balaod. Wow, I like that. Kaya nga naman, cursed is everyone that hangeth on the tree. Siya ang nahimong tinunglo in our place. Sainan ka, natunglo siya para nimo. You see? Siya ang nag-antos para nimo. In order to redeem you from that curse. And ato makitan, Apostle Paul is saying, giluwat na gay mo, gikan ana nga tunglo, gikuha na mo, pinagis, kamatayon, unya karon mubalik na pud mo. Anong nangyari dyan? Para kang kinuha, galing sa putikan, pinaliguan ka, at pagkatapos mong pinaliguan, tumalon ka ulit sa putikan. Ganyan ang nangyari mga kapatid. Huwag kayong tumawa mga kapatid. Seryoso to. So ato makita mga kaigsunan. That is what happened. And now, look at this. Verse 14. Nganong na-curse si Jesus Christ? Nganong nag-antos siya? Anong verse 14? That the blessing of Abraham might come on the what? True. That we might receive the promise of true faith. Wow, I like that. You see? Kaya nga naman, tanawang argument. Brethren, I speak after the manner of men. Though it be but a man's covenant, yet if it be confirmed, no man disannulleth or addeth thereto. You see? Katong covenant kang Abraham, ang promise, inani ang nature sa promise. Katong covenant kang Abraham, marto siya last will and testament. And one-sided to nga promise. Dili siya two-sided. So, ang Ginoo ray mo fulfill ato. In Genesis chapter 15, ang may tabo manggod, ang sa una, para may mong binding ang gitawag na covenant, ang two parties, mag-ihaw og mananap, putlon ang mananap, ibutang des tungas dalan, og muagi silang duha. But in Genesis chapter 15, ang naitabo mga kaigsuunan, nag-ihaw ang Ginoo og mananap, as si gitawag na Abraham, naay mga mananap nga kanang mga birds of prey ilang gakuan gibantayan ni Abraham, pero pagkataod-taod gipatulog sa Ginoo si Abraham, and God alone siya lang isa ang niagis tunga-tunga, meaning one-sided ang covenant, siya ang mutuman. Bisan pag ma-fail si Abraham, bisan pag di katuman si Abraham, because the covenant needs only one person, kay ang Ginoo lang giot niya yang kaugalingon, I promise to myself. Anong Ginoo? Wala siya ni-swear kang Abraham. Wala siya ni-swear sa bisag unsa, ni-swear ang Ginoo to himself. So bisan pag ma-fail si Abraham, bisan pag madasmag si Abraham, bisan pag masipyat siya, ang promise moabot og moabot gyapon nganuman, because only God got across that animals. You see? Kuyawa, no? And kung masilyuhan na gani ang last will and testament, dili na nimo pwede usbon. Muna basin na mo dato sa tuwa karon diri, pag namoy last will and testament, unya namoy mga tawo nga giapil ninyo, unya paghuman, dili mo sure kung kaning tawhana maayo ba ni o dili, ayo sa inyo selyuhi. Kay pagabot sa panahon, pwede pa ninyo matuis ang inyong last will and testament. Pero ang last will and testament, pag na-seal na gani na, di na nimo pwede usbon. That's why, ang giingon sa ato ang text mga kaigsunan, verse 15. Again, brethren, I speak after the manner of men, though it be but a man's covenant, yet, if it be confirmed, no man disannulleth or added thereto. Wa nay makaguba, wa nay makadugang, ana. So sure na gyud. Ang pangutana, katong saad, para kang kinsaman. Verse 16, look at this. Now to Abraham and his seed.
plural, singular. Ang seed. Verse 16, singular. Where the promise says what? He saith not unto seeds as of me. Dili kung daghan. Wala na yung Bible nga to seeds. But to seed, isa lang. And it is Christ. But as of what? Unto thy seed, which is Christ. So ang sabi ay, dili alang sa tanang descendant. Ang promise. Ang promise di ay para lang sa usa. The Lord Jesus Christ. And, Pastor, para lang mangha kang Jesus Christ ang saad. So, ito mag-appeal. That's why we must be in Christ. Munang mutuot na kang Jesus Christ, mga pinangga. We must be in Christ in order for us to receive this promise. Muna yun pang Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. 2 Corinthians 5:17. Therefore, there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. So you must be in Christ. Believe in the Lord Jesus Christ. Submit to Him. Trust Him. Accept Him as your Lord and Savior, mga pinangga nga mga kaigsunan. You will be in Christ. And if you are in Christ, you are part sa recipient sa promise. Nga naman, the promise is only for one seed, and that seed is Christ. And you believe in the Lord Jesus Christ. Since you believe, you became in Christ, you are part now sa promise. Unyang balaod, itong balaod, Pastor, verse 17. And this I say, that the covenant that was confirmed before of God in Christ, the law, which was 430 years after, cannot disannul that it should make the promise of none effect. Di ba? Pag ang last will and testament masiliwan, mausa pa ba dili na? Dili na. So, iyon pa ang argumento ni Paul, kato ko nung balaod na 430 years gikan sa covenant ni abot, after paghatag sa covenant sa promise ng Abraham, after 430 years ay hapang balaod. Katong balaura, bisan pag unsa to kagahi nga balaod, dili niya pwede kwaon ang power sa promise. Kaya nga naman nasilihan na ang promise. Ug kana nga promise i-confirm kang Jesus Christ, mga kaigsunan, mao na di na ta mo balik sa balaod, di na ta mukupot sa balaod. We go directly to the Lord Jesus Christ. We don't need the law. We go to the Lord Jesus Christ, and by the grace of God, we will be recipient of that promise to Abraham. Why? Because that promise is to one seed, and we are in that seed, the Lord Jesus Christ. We are part of the Lord Jesus Christ. You see? Wow. And last verse, for if the inheritance be of the law, it is no more of promise, but God gave it to Abraham by what? Promise. Hinduta kayo, no? Pagkagwapo kayo sa gibuhat sa Ginoo, mga kaigsuonan. Sa covenant nga gihimo sa Ginoo, ngadto kang gitawag nga Abraham. Look at this, anawa na ako, di ba? Ako ning balikon, ako lang ning emphasize pagayo. Usahay man gud kita nga mga Kristiyan, ma-fail ta ba? Ma-fail man gud ta. Kinsa ba sa inyo ha nga sukad-sukad ka na imong na-save na gyud ka kasala? Wala man siguro, no? Tanawang Genesis chapter 15, mga kaigsunan. Katong paghatag sa promise ba sa covenant kang Abraham ba? Pag-ratify sa promise, look at this, Genesis chapter 15, verse 9. And he said unto him, ingon ang Ginoo, take me an heifer of 3 years old, and she-goat of 3 years old, and ram of 3 years old, and turtle dove, and a young pigeon. And he took unto him all this, and divided them in the midst, and laid each piece one against another, but the birds divided he not. So katong heifer, katong goat, gitunga niya, giihaw ni Abraham, gitunga niya, unya iyang gibutang atbang-atbang. Ang katulang mga langgam, ang wala niya gitunga, iyang giatbang-atbang. And when the fowls came down upon the carcasses, Abraham drove them away. So Abraham, grabe yung paningkamot pod nga, katong mga offering, nga iyang gibutang, gaganoon sa mga bird of prey, kanabi itong mga vulture, ayang mga bugon, pahawa mo diri. We must also protect the things that God gave us. Now look at this. Verse 12. And when the sun was going down, a deep sleep fell upon what?
Tulog si Abraham. And lo, an horror of great darkness fell upon him. And he said unto Abraham, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. And also the nation whom they shall serve will I judge, and afterwards shall they come out with great substance, and thou shalt go to thy father in peace, thou shalt be buried in a good old age. But in the fourth generation they shall come hither again, for the iniquity of the Amorites is not yet full. So ang nahitabo mga kaigsunan, wala pa gihatag dito sa Ginoo ang promise, nganuman, kay ang iniquity sa Amorites, wala pa, dili pa pwede hotdan og patay sa Ginoo ang mga Amorites, kay nganuman, wala pa na fulfill ang ilahang gitawag ng mga sala. Butan-butan ba sila nga time? But, tanawa ni, verse 17, katong taong kuan, katong mga mananap, verse 17, and it came to pass, that when the sun went down, and it was dark, behold, smoking furnace, and a burning lamp, that passed between those what? Pieces. Katong giihaw niya, nipas dito. In the same day, the Lord made a what? Covenant with Abraham. Dapat ato, ang covenant mga kaigsunan, magdungan ang both parties. Magdungan sila dito og latay dito sa tunga-tunga sa mga carcasses. Kay ang dili mutuman sa covenant, masama atong mga patay nga mananap, pikas-pikason pod, silutan pod. Pero kabalo ang Ginoo nga dili makaya ni Abraham og tuman. Ang gibuhat sa Ginoo, gipatulog niya si Abraham, ako ray agi diri Abraham. Ako ray agi diri. Kaya og di na ko ni matuman, ako mo'y silutan. Pero mga kaigsunan, masupak bas Ginoo ang iyang saad? Dili. So muna, kay wala man ni apil og agis Abraham, matuman man ni Abraham o dili, the promise will stand. But we praise and thank the Lord. There was the perfect recipient of that promise, the Lord Jesus Christ. And all we need to do is to be in Christ para maapil ang asaad. So igsoon, do you find it amazing? Amen. You see? Kani nga study bitaw sa pulong sa Ginoo, sometimes people will find it boring. Lisuda ay boring man kayo, nga detailed man kayo, unsa man ni mga naman na napaingon nga mga pagtulunan, but igsoon, this is something we need to know as Christians. Magpalawom-lawom buta gamay, bala gamay lang. And I hope you did not find it boring. You found it interesting mga kaibigan. Kuya, inaana ding nahitabo. Mao ding na ako'y kaluwasan karon. Mao ding di na ako mobalik sa works. Mao ding nang mo keep ko sa faith. Nganuman, mao ding nahitabo. So igsoon, keep in faith. Kaya kung mobalik ka sa works, sama lang. Nagaing na nimong Ginoo, Ginoo, di ko mosugot nga ikaw ray latay na, Ginoo, apil ko, uban ta. Sipyat man ka, patay ka, impierno ka. Pero igsoon, by faith alone, you will believe. Amen? And by the grace of God, we spread this message to more and more people. Magmas faithful ta. Ug mas mahimo ta nga maningkamot nga sultian pa gyud ang daghang mga katawhan about this truth. Palihog ba nito tanan? Let us pray. Father God, thank you Lord sa imong panalangin. Thank you Lord sa imong kaayo nga gihatag kanamo Amahan. What a wonderful message you have given us. I pray that you'd bless us, empower us, lead us more, Lord, to more and more blessings and more lessons, Lord. Eye-opening messages, Lord, from the Word of God nga mas masabtan namo ang imong pulong, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Help us to fulfill this endeavor, Lord, nga mahuman namo ang Bible study, Ginoo, that we can be rooted in Scripture, centered in Christ. By the grace of God, we will make a difference through you. Salamat, Ginoo, sa paguban. Bless these people. In Jesus' name. Let us have a short invitation, mga kaigsunan. Maybe you wanted to pray. Maybe there is something you wanted to talk to the Lord. You can find a place, kneel down and pray to God.
Salamati ang Ginoo. Lord God, grabe day no Ginoo, one-sided day kay ka Ginoo. Wala nimo gitan-aw akong actions, Lord, para ihatag nimo akong kinahanglan, but what I need to do is only believe. Thank you, Lord. Maayo kay ka sa ako, Ginoo. Grabe imong gugma, Ginoo. Lord, I will not go back to works. I will stay in Christ. I have started in faith. I will end in faith. Brother Perlo, palihog padayon sa invitation. Let us pray. Gracious and Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa nauman na pulong na among iluha. Thank you, Lord God, for the blessings that we have heard from Galatians chapter 3, verses 1 and 18. You know, Lord God, it is really true. Kung ang sa liga ng sarili, kung to see ourselves failing, we see ourselves quitting in the middle, or maybe, Lord God, in the beginning mismo. And who knows, you know, Lord God, kung sa may tabo, if we would just rely, if we would just try, and not trust in you, we would see ourselves burning, dying in hell. And you know, your love is so great. Your grace is so great. Instead of letting us do everything on ourselves, ikaw ang itabangan ng hangin. It was one-sided. Instead of both of us doing it together, we took the curse, took everything from us, took the will from us. And we thank you, Lord God, for doing that. You know, we pray that you'd allow your people to understand more about this. Allow them to understand, you know, Lord God, that whatever thing that they would sacrifice to you, it is not compared, it cannot be compared to everything that you have done sa mga kinubuhi. Amahan, give us the courage
stand sa mo ang pagtuo. Allow us to live a holy life worthy of you, Lord God, for everything that you have done sa mga kinabuhi. It may not be perfect, Lord God, but allow us, to live up sa among pagtuo. Salamat kayo sa imong bugmag, sa imong kayo. As we leave this premise, Amahan, may you give us safety as we go home. Allow the words that we have just heard would be etched in our hearts, in our minds. Can't do anything without you, Amahan. Salamat sa iyong bugmag, sa imong kayo. This we ask in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. You're now dismissed. You may shake hands one another.